BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में खुश आमदीद। हमारे लंदन स्टूडियो से मैं हूँ इरम अब्बासी। तुर्की में 2 औरतों के कत्ल के बाद मुल्क भर में एहतजाज बदस्तूर जारी। मुख्तलिफ इदारों के मुताबिक सैकड़ों औरतें अपने खामदनों और पार्टनर्स के हाथों कत्ल होती हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान मिसबाहुल हक ने क्राइस्ट चर्च में BBC से खुसूसी गुफ्तगू में उम्मीद जाहिर की है कि उनकी टीम आलमी कप जीत सकती है। बिल्कुल है, हमारे पास ऐसे प्लेयर्स हैं, आप देखें बैटिंग में भी हैं, बॉलिंग में भी ऐसे प्लेयर्स हैं कि जो किसी भी टाइम किसी भी टीम को मतलब उड़ा सकते हैं। और साइंस और टेक्नोलॉजी के हफ्तावार फीचर क्लिक में देखिएगा जदीद दौर की ऐनक और बहुत कुछ। तुर्की में 2 खवातीन पर तशद्दुद और उनके कत्ल के बाद पूरे मुल्क में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई है। मुल्क के हर बड़े शहर में मुजाहरे हो रहे हैं जिनमें हज़ारों लोगों ने शिरकत की है। इंसानी हकूक़ की तंजीमों का कहना है कि अदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 10 सालों में औरतों के ख़िलाफ़ तशद्दुद के वाक़यात में हैरत अंगेज़ इजाफ़ा देखने में आया है। सेलिन गिरत की रिपोर्ट पेश कर रही हैं नुसरत जहां। सदगम की बहन मोहतरम को उसके शौहर ने चाकू से कत्ल कर दिया था। वो उस वक्त सरकारी हिफाजत में थी लेकिन फिर भी न बच पाई। मोहतरम अपने शौहर से तलाक चाहती थी और इसलिए इसे कत्ल कर दिया गया। इसे 13 साल तशद्दुद का सामना करना पड़ा और आखिर इसकी हद पार हो गई। मुझे लोग कहते हैं कि ये तुम्हारी बहन का मुकद्दर था। मैं ये नहीं मानती। इसे अकेले मरने के लिए छोड़ दिया गया। ख़वातीन के हकूक़ की तंजीमें कहती हैं कि पिछले 10 सालों में औरतों के ख़िलाफ़ तशद्दुद के वाक़यात में हैरान कुन इज़ाफ़ा हुआ है और अब बहुत सी ख़वातीन को एहसास हो रहा है कि अपनी ज़िंदगी अपने हाथों में लेने का वक्त आ गया है। तुर्की में मर्द बहुत बाअसर हैं और औरतों की ज़िंदगी के हर नुक्ते पर फैसले करते हैं। मसलन कि हम क्या सोचें, क्या पहनें, कितने बच्चे पैदा करें, इसक़ाते हमल करें या ना करें, हर जगह मर्दों का जोर है। औरतों के हकूक़ के हामी मोहतात हैं लेकिन पुरुम्मीद भी हैं। बहुत से लोग सोच रहे हैं कि शायद अचगान का कत्ल माशरती रवैयों को तब्दील करने में अहम मोड़ साबित हो सकता है। ये माशरा औरत के रेप और कत्ल के लिए बहाने बनाने में माहिर हो गया है, लेकिन अब कोई बहाना नहीं बचा। अचगान के कत्ल के बाद ख़वातीन और मर्द दोनों बिला तफरीक इसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। ये मुस्तकबिल के लिए एक अच्छी अलामत है। अचगान की मौत के बाद अब भी मुजाहरे जारी हैं, ताहम दुश्वार मौसम की वजह से उनमें शुरका की तादाद कम हो गई है। तुर्की में अचगान का चेहरा अब हमेशा के लिए औरतों के खिलाफ तशद्दुद ख़त्म करने की जद्दोजहद की एक अलामत बन गई है। ये थी सालिन गिरत की रिपोर्ट। अब आइए देखते हैं तुर्की में ख़वातीन पर तशद्दुद के बारे में कुछ अदाद व शुमार। हैरान कुन अदाद शुमार। देखते हैं कि इस बारे में आप हमारे सोशल मीडिया पर क्या कह रहे हैं। मोहम्मद हमजा बिन तारिक कहते हैं औरत को मज़हब का नाम लेकर पस्त व हक़ीर समझा जाता है और उसके हकूक़ की बराबरी और तहफ़्फ़ुज़ की नफ़ी की जाती है। हैदराबाद सिंध से कैनी रोज़ कहते हैं औरत पर तशद्दुद की वजह मर्द की कमज़ोरी से ज़्यादा कुछ नहीं। मर्द चाहता है वो अपनी मर्ज़ी करे और औरत की मुदाखलत तस्लीम नहीं करता। मुबशर खान बलोच, माशरे में बढ़ती हुई शिद्दत पसंदी इसका एक बड़ा सबब है। कुछ दीगर आलमी मौज़ूआत पर भी एक नज़र डालते हैं। यूनान के लिए यूरोपीय यूनियन के इमदादी पैकेज में तोसी का वक्त सर पर आ पहुंचा है। यूनान की नई हुकूमत का दावा था कि वो यूरोपीय यूनियन से डिक्टेशन नहीं लेगी। इमदादी पैकेज में तोसी न होने की सूरत में यूनान का ख़जाना 1 हफ्ते में खाली हो जाएगा। यूरोपीय ममालिक के वज़राए ख़जाना मसले के हल के लिए आज ब्रसेल्स इकट्ठे हो रहे हैं। बेन ब्लेंड की रिपोर्ट, काशिफ कमर की ज़बानी।
यूनान और यूरोपीय यूनियन के मुस्तकबिल के हवाले से ये गैर यकीनी और आजमाइश का दौर है। यूरोपीय यूनियन के वज़राए ख़ारजा आज ब्रसल्स में इकट्ठे हुए हैं ताकि यूनान के लिए इमदादी पैकेज पर कोई फैसला कर सकें। इस इजलास से पहले यूनान की हुकूमत ने यूरोज़ोन के ममालिक को ख़त लिख कर ये यकीन दहानी कराई थी कि वो हुकूमती अखराजात बढ़ाने से पहले यूरोज़ोन से इजाज़त लेंगे, लेकिन जर्मनी को ये अब भी काबिल कबूल नहीं। जर्मनी चाहता है कि यूनान की हुकूमत अपने मौक़िफ़ में मज़ीद तब्दीली करे। इस खत में जिस चीज़ की कमी है वो उन इक़दामात का जिक्र जो यूनान में लिए जाने हैं। हमारे लिए ये काबिल कबूल नहीं कि हम यूनान के लिए आसानियाँ पैदा करें और जर्मन और यूरोप के टैक्स दहंदगान पर मज़ीद बोझ डालें। लेकिन साथ ही यूरोपीय कमीशन ऑफ फ्रांस से कुछ मसालेहाना आवाज़ें भी आई हैं। यूनान को पैकेज में तोसी के लिए यूरोज़ोन के तमाम वज़राए ख़जाना से मंजूरी दरकार है, लेकिन नई हुकूमत को अपने अवाम को भी जवाब देना है जिन्होंने इस वादे पर उन्हें वोट दिए थे कि वो पिछली हुकूमत के साथ किए गए यूरोपीय यूनियन के मुआहदों को नहीं मानेंगे। आज के इजलास में शरीक वज़राए ख़ारजा ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि उनका फ़ैसला न सिर्फ यूनान के मुस्तकबिल बल्कि यूरोज़ोन के अपने मुस्तकबिल के लिए भी इंतहाई अहम है। अमरीकी और बरतानवी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने फ़ोन कॉल सुनने के लिए सिमें बनाने वाली कंपनी के नेटवर्क को हैक किया और कोड्स चोरी किए। ताहम रिपोर्ट में बताया गया है कि अगरचे बरतानवी एजेंसी के पास पाकिस्तानी मोबाइल कंपनी मोबिलिंक और टेलीनॉर के कोड्स भी थे, लेकिन फ़ोन कॉल सुनने में नाकाम रहे। सोमालिया की शिद्दत पसंद तंजीम अल-शबाब ने दारुल हुकूमत मोगदेशो के एक होटल पर 2 खुदकुश हमले किए हैं, जिनमें आला हुकूमती एहलकारों समेत कम अज़ कम 20 अफराद हलाक हो गए, जिनमें 2 अरकान पार्लिमान और शहर के डिप्टी मेयर भी शामिल हैं। नायब वज़ीर आज़म और 2 वज़ीर ज़ख्मी हैं। 2 ताकतवर समंदरी तूफान ऑस्ट्रेलिया के साहली इलाकों से टकरा रहे हैं। मार्सिया नामी ट्रॉपिकल समंदरी तूफान सेंट लॉरेंस से लेकर क्वींसलैंड के साहली इलाके से टकराया, जबकि दूसरा तूफान ऑस्ट्रेलिया के शुमाली इलाके के साहिल से टकराया, जिससे शदीद माली नुकसान हुआ। अब जिक्र क्रिकेट का। अब से चंद घंटे में न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्टचर्च में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान अहम मैच होने वाला है। इंडिया के हाथों शिकस्त के बाद पाकिस्तान के लिए इस मैच की अहमियत और भी बढ़ गई है। हमारे साथ ही आदिल शाहजेब ने मैच की तैयारियों में मसरूफ मिसबाह उल हक से बात की और उनसे पहला सवाल किया कि इंडिया के मैच से क्या सबक सीखा। बिल्कुल, मेरे ख्याल में कोई भी मैच आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली उसको एनालाइज करना और देखना कि कहाँ पे हमने गलतियाँ की हैं, क्योंकि ज़ाहिर है अगले मैच में जाने से पहले आप उन चीज़ों को कवर अप करना चाहते हैं और ऑब्वियसली हमने बड़ी बहुत गौर से बैठ के उसको देखा उन चीज़ों को और कोशिश करेंगे कि अगले मैच में वो चीज़ें ना हो और हम अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करें। अगर सीनियर्स प्लेयर्स वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ भी परफॉर्म नहीं करते तो क्या ये तवक्को की जा सकती है कि इन्हें ड्रॉप कर दिया जाएगा? देखिए जी, किसी पे भी खामखा का प्रेशर हम नहीं बिल्ड करना चाहते कि जी जो हम देखेंगे कि बेस्ट कम्बिनेशन है अगले मैच के लिए, नेक्स्ट मैचेस के लिए, वो हम खिलाएंगे। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी चीज़ हमारे ऊपर कोई ऐसा प्रेशर है कि जी सीनियर्स को हमने ड्रॉप करना है या खिलाना है। कोशिश यही होती है कि जो 15 हमारे पास हैं उनमें से 11 जो हमें लगता है कि हमारी टीम के लिए बेस्ट कर सकते हैं उस मैच में, उसको जहन में रखते हुए टीम बनाएंगे इंशाल्लाह, अभी कल के मैच में भी और आगे भी। मिसबाह, ये देखा गया कि क्रीज पर सिर्फ आप ही रह जाते हैं, आखिर तक अकेले ही मैच जीतने की कोशिश करते रहते हैं। पाकिस्तान की बैटिंग में कंसिस्टेंसी क्यों नहीं है अब तक? इस खामी को दूर करने की कोशिश की है आपने? आई डोंट नो, समटाइम्स हो सकता है कि प्रेशर की वजह से, क्योंकि इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं है, स्पेशली जो आपकी यंग लॉट है, बहुत कम मैचेस खेले हैं अभी, कई होंगे तो 50 मैच भी नहीं हुए, तो मे बी ये एक रीज़न हो इसकी। बट आई थिंक वी आर वर्किंग ऑन दैट। कोशिश यही कर रहे हैं कि जो भी आपके जो फर्स्ट 6 बैट्समैन हो उसमें से सेट हो, वो गेम को लेके चले और दूसरों के लिए बचा के ना आए कोई चीज़, कोशिश करे कि वो फिनिश करे उस गेम को। और यही मेरे ख्याल में जो जनरली टीम के अंदर भी, मीटिंग के अंदर भी बात होती है, वो यही बात होती है। हारिस सुहेल के होटल कमरे में जिन भूत घुस गए थे, क्या वाक़या था ये? मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। सम टाइम होता है आपको कोई वैसे ही साइकोलॉजिकली कोई ऐसी चीज़ फील होती है, बट आई डोंट थिंक सो। उसके बाद से वो बड़ा अच्छा खेल रहा है। अभी आप प्रीवियसली लंबे रन्स नहीं कर रहा, लेकिन मेरा ख्याल में जिस कॉन्फिडेंस से वो खेल रहा है, सबसे अच्छा लग रहा है वो खेलते हुए। बहुत अच्छा मिडल कर रहा है बॉल को।
1992 ورلڈ کپ جیتنے والی ٹیم میں بڑے بڑے نام تھے. کیا آپ اپنی ٹیم کو اس ٹیم سے کمزور سمجھتے ہیں یا یہ ٹیم ورلڈ کپ جیتنے کی صلاحیت رکھتی ہے؟ میرے خیال میں ہے، بالکل ہے. ہمارے پاس ایسے پلیئرز ہیں، آپ دیکھیں بیٹنگ میں بھی ہیں، بولنگ میں بھی ایسے پلیئرز ہیں کہ جو کسی بھی ٹائم کسی بھی ٹیم کو مطلب اڑا سکتے ہیں، اور آئی ایم ہوپ فل کہ انشاءاللہ یہ لوگ کریں گے. تو آپ کو امید ہے کہ یہ پاکستانی ٹیم ورلڈ کپ جیت سکتی ہے؟ انشاءاللہ ضرور، کیوں نہیں. بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں آگے چل کر دیکھیے گا کہ انڈیا میں سوائن فلو کی وبا کیا نقصان کر رہی ہے اور اس سے نمٹنے کی کوششیں. بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید. میں ہوں ارم عباسی. انڈیا میں H1N1 یا سوائن فلو کی وبا تیزی سے پھیل رہی ہے. رواں سال کے پہلے 7 ہفتوں میں ہی 11,000 سے زیادہ لوگ سوائن فلو کی زد میں آ چکے ہیں اور اس بیماری سے مرنے والوں کی تعداد 700 سے تجاوز کر گئی ہے، جو گزشتہ برس کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ہے. حالات سب سے زیادہ راجستھان اور گجرات میں خراب ہیں. احتیاط کے طور پر کچھ تعلیمی ادارے چند دنوں کے لیے بند کر دیے گئے ہیں. دلی سے سہیل حلیم. دلی کے صرف اس سرکاری ہسپتال میں روزانہ 70 سے زیادہ مشتبہ مریض پہنچ رہے ہیں، اور تشویش کی بات یہ ہے کہ ملک بھر میں سوائن فلو کے کیسز اور اموات کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. جو دیکھ رہے او پی ڈی میں، ایمرجنسی میں نمبر آف پیشنٹس دھیرے دھیرے بڑھ رہا ہے. Every day we are getting more number of patients. This is because of the situation, climatic situation. Humidity جب تھوڑا بارش ہو جاتا ہے، ہیومیڈیٹی بڑھ جاتا ہے، اس میں سروائیول ریٹ آف دی وائرس بڑھ جاتا ہے آؤٹ سائڈ دی باڈی. اس بچے کے سینے میں درد ہے. اس کو کل صبح بخار آیا تھا، اس کے بعد کل پورے دن تو بخار رہا اور صبح سے اس کے چیسٹ میں پین ہو رہا ہے. تو ہم نے اسے ڈاکٹر کو دکھایا تو ڈاکٹر نے بولا سوائن فلو کا ہی سمپٹمس ہے، اس کو یہاں پہ ایڈمٹ کرانے کو بولا، اس لیے ہم آئے. وفاقی حکومت نے ریاستوں کو 24 گھنٹے چلنے والی ہیلپ لائنز قائم کرنے کی ہدایت دی ہے. گجرات، راجستھان اور مدھیہ پردیش میں حالات سب سے زیادہ خراب ہیں. ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ سوائن فلو سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ بھیڑ بھاڑ والی جگہوں سے دور رہیں اور بار بار ہاتھ دھوئیں. لیکن گھبرائیں نہیں، کیونکہ سوائن فلو ان لوگوں کے لیے زیادہ خطرناک ہے جو پہلے سے ہی کسی سنگین بیماری میں مبتلا ہیں. اس خاتون کا ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے. مجھے کوئی پرابلم ابھی نہیں ہو رہی. ہاں 4-5 ڈیز پہلے میرے کو پرابلم ہو رہی تھی، اب میں بالکل ٹھیک ہوں. آج کی ڈیٹ میں صرف مجھے کولڈ ہے، بٹ ٹیسٹنگ کرائی اس میں ڈیٹیکٹڈ آیا ہے، اسی لیے آج ہم یہاں آئے ہیں. باقی ملک کے مقابلے میں دلی میں اموات کی شرح کافی کم ہے، کیونکہ یہاں بہتر طبی سہولیات دستیاب ہیں، اور ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ جیسے جیسے گرمی بڑھے گی سوائن فلو کا زور بھی کم ہوتا جائے گا. سہیل حلیم، BBC دلی. بھارت میں سوائن فلو کی وبا، اس بارے میں مزید جاننا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آئیے، جہاں مریخ کے سفر کے لیے منتخب ہونے والے ایک پاکستانی کی کہانی اور کل پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان ہونے والے میچ کا پریویو خوب پڑھا جا رہا ہے. کمپیوٹر کے ذریعے زیادہ طاقتور تصویر دکھانے والے اسمارٹ آئی گلاسز سے آپ کیا کیا دیکھ سکتے ہیں، اور ایمسٹرڈیم میں ہونے والے دنیا کے پہلے ڈرون سرکس میں کیا نمائش ہوگی. یہ اور دیگر سائنس اور ٹیکنالوجی کی خبریں دیکھیے ہفتہ وار پروگرام کلک میں، جو پیش کر رہی ہیں قندیل شاہ. سونی نے الیکٹرانک کھیلوں سے ہٹ کر اب اپنے آڈیو اور ویڈیو شعبوں کو خود مختاری دینے کا اعلان کیا ہے. خود سونی اب سونی پکچرز انٹرٹینمنٹ، پلے اسٹیشن اور ایپل آئی فون کو تصویروں کے سینسرز بیچنے پر توجہ مرکوز کرے گا. اس کے ساتھ ہی سونی نے اسمارٹ آئی ویئر کے لیے نئے ارادوں کا بھی اظہار کیا ہے. اسمارٹ آئی گلاس نامی اس چشمے کے لیے سونی مختلف ڈیولپرز کے ساتھ رابطے کر رہا ہے. سونی کا یہ نیا آلہ اینڈرائڈ پر چلنے والے آلات کی تصویریں اور فلمیں اسمارٹ آئی گلاس پر دکھا سکے گا. اس آلے کا وزن صرف 77 گرام ہے، لیکن پھر بھی یہ گوگل کے متروک آلے سے بڑا، بھاری اور نمایاں لگتا ہے. اگر آپ بٹ کوائن خریدنا چاہتے ہیں تو یہ ایک اچھا موقع ہے. امریکہ کی مارشل سروس نے اعلان کیا ہے کہ وہ 50,000 بٹ کوائن نیلام کرے گی، جن کی قیمت $1.20 ہے اور جو آن لائن بلیک مارکیٹ سلک روڈ سے ضبط کیے گئے تھے. سن 2013 میں ایک بٹ کوائن تقریباً $1,150 کا تھا، لیکن مستقل گراوٹ کے بعد اب اس کی قیمت $235 ہے.
تاہم نیلامی کے شرکا کو اپنی شناخت ظاہر کرنی ہوگی اور ثابت کرنا ہوگا کہ ان کے پاس مطلوبہ کیش موجود ہے۔ برطانیہ میں پہلی بار 2 بینک کھاتے داروں کو اسمارٹ فون پر انگلی کے نشان پہچاننے والی یا فنگر پرنٹ ریکگنیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے ان کے اکاؤنٹ تک رسائی دے رہے ہیں۔ رائل بینک آف اسکاٹ لینڈ اور نیٹ ویسٹ کے گاہکوں کو اس مقصد کے لیے پہلے سیکیورٹی معلومات کے ساتھ اس سہولت کو حاصل کرنا ہوگا، لیکن اس کے بعد ایپل کی ٹچ آئی ڈی ہی کافی ہوگی۔ گو بینک کہتے ہیں کہ اس سے گاہکوں کو آسانی ہو سکتی ہے، لیکن کچھ سیکیورٹی ماہرین نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ یہ مکمل طور پر محفوظ نہیں ہے۔ نیدرلینڈ کا دارالحکومت ایمسٹرڈیم دنیا کے پہلے ڈرون سرکس کی میزبانی کر رہا ہے۔ یہ سرکس رائل نیدرلینڈز ایئر فورس کی مدد سے لگایا جا رہا ہے اور اس میں بیلے سے لے کر فضائی لڑائی دکھائی جائے گی۔ ڈرونز کو لیزرز اور پروجیکٹر سے باندھا جائے گا اور اس طرح ایونٹ کے منتظمین ہائی ٹیک کو ہائی ٹاپ پر لے جائیں گے۔ اب تک اس مظاہرے کا کوئی دن مقرر نہیں کیا گیا۔ اب تک آپ یہی سنتے آئے ہوں گے کہ مکڑی کا بنا ہوا ریشم دنیا میں مضبوط ترین حیاتیاتی چیز ہے، لیکن اب مکڑی کا یہ اعزاز گھونگے کو مل گیا ہے جس کے دانتوں میں ایسا مواد ہے جو ریشم سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔ خیال ہے کہ یہ دریافت فارمولا 1 کاروں کا ڈیزائن بھی بدل سکتی ہے۔ ڈنکن کینیڈی کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں اسد علی۔ ساحلوں سے کشتیوں تک اور چٹانوں سے تالابوں تک کہیں بھی آپ کا ان گھونگھوں سے سامنا ہو سکتا ہے۔ اس ہرے رنگ کے شیل کے نیچے چھپے اس کیڑے کے دانتوں نے سائنسدانوں کو حیران کر دیا ہے۔ ان دانتوں کی ساخت کے جائزے سے پتہ چلتا ہے کہ ان میں ایک بہت ہی طاقتور معدنی عنصر گوتھائٹ پایا جاتا ہے۔ مکڑی کا بنا ہوا ریشم بہت مضبوط ہوتا ہے، لیکن گھونگے اس مقابلے میں آگے ہیں۔ گھونگوں کا بنا ہوا ریشم مکڑی کے بنے ہوئے ریشم سے 10% زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ اب تک مکڑی کے بنے ہوئے ریشم کو اس کی مضبوطی کی وجہ سے ٹائٹینیم قرار دیا جاتا تھا، لیکن اب لگتا ہے کہ گھونگھے نے مکڑی کا یہ اعزاز چھین لیا ہے۔ یہاں ہم چٹانوں پر گھونگھوں کی نقل و حرکت دیکھ سکتے ہیں۔ وہ 17 سال کی عمر تک زندہ رہتے ہیں۔ ان کی دانتوں کی ریشہ دار ساخت کی بنیاد پر اب انہیں ہوا بازی سے لے کر بحری ساز و سامان کی انجینئرنگ یا ڈیزائننگ میں کاپی کیا جا سکتا ہے۔ گھونگے کے دانت سائنس کی دنیا کو اپنی گرفت میں لے رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی سیربین کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ ارم عباسی کو اجازت دیجیے۔ ترکی میں خواتین کے حقوق کی پامالی یا پروگرام میں شامل ہونے والے کسی بھی موضوع پہ آپ اپنی رائے دینا چاہیں تو ہمارا فیس بک پیج حاضر ہے۔ آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل سے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔